Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be in the best position of your health and you will enjoying your studies by watching my YouTube channel Nasib Zada Triple S. Students, after the successful completion of inorganic chemistry, now we are in organic session. Then among students inorganic chemistry complete for 2 chapters. ډیر ډیټیل باندې هر یو ټاپک ما کوشش کړی دی ایکسپلین کړی مې دی نو که تاسو هغه نوي کتلی نو پلی لیسټ لاړ شئ او د ان ارګینیک چپټر نمبر 1 چپټر نمبر 2 هغه خامخا وګورئ ستاسو به هغه ټول پرابلم سالو شي کوم چې تاسو ته دي کم پوینټس کې تاسو ته مسلې دي چې دا څنګه دی دا ولې دی هغه ما کوشش کړی دی د ایکسپلینیشن ان شاء الله تاسو به هغه ډیر هیلپفل بیا مومئ نن به مونږ د ارګینیک کیمستري بیسیک کنسپټ ډسکس کوو how to start organic chemistry basic concept taraf te zu let's start the topic organic chemistry basic concept start alu students the sana the definition of organic chemistry now what is organic chemistry organic chemistry Students, organic chemistry dealing kai the study of organic compounds sara. Padi ki mung organic compounds study ko per detailed bani da agi har yo aspect. Let's start with definition. It deals with the scientific study of structure, properties, preparation, composition, uses, and chemical reactions of organic compounds. Organic compounds. Students, organic chemistry के मुंगा study को scientifically study को structure of organic compounds. Properties of organic compound, general characteristic properties. How organic compounds can be prepared, method of preparation of organic compound. Composition of organic compounds, the come elements na the organic compounds joldi. And chemical reactions of organic compound. The reaction slow di fast di reaction kai kam product jodai. And uses of organic compounds دا پهلو منګه په ډیټیل باندې سټڈی کوو او سټوډنټس په ارګینیک کیمستري کې خو موږ ارګینیک کمپاوند سټڈی کوو خو واټ آر ارګینیک کمپاوند دمسلز ارګینیک کمپاوند بس ته وایي واټ آر ارګینیک کمپاوند څه دي ارګینیک کمپاوندز نو زو ارګینیک کمپاوندز طرف ته ارګینیک compounds. The organic compounds مختلف definition دي. داغي historical definition هم وایو one by one چې اول کم definition او بیا کم definition دی او بیا دی. Definition number 1. Old definition دار students اول organic compound دا سے define شو چې carbon containing compounds. Carbon containing compounds are called organic compounds.
هغه کمپاوند چې په هغې کې کاربن ایلیمنټ وي دا به ارګینیک کمپاونډز وي. دا د ساینټسټو کنسپټو دا د هغوی سوچو. بیا څه کمپاوند داسې مخې ته رال چې بای پراپرټیز هغه ارګینیک نه و. د ارګینیک دپاره چې کوم کریکټرسټیک پراپرټیز نو هغه پراپرټیز د کمپاونډز نه اوبې کول، ا پراپرټیز پکې نه و. نو بیا یې ورسره ایکسپشنل لفظ ولیکو چې except carbon containing compounds organic دي خو ما سیوای د یو څونه چې هغې کې کاربن شته خو these are still inorganic, these are still not organic on the basis of their properties. پای کې سټوډنټس کاربن په خپله د کاربن چې کوم compounds دي simple compounds carbon monoxide, carbon dioxide یا ډایمنډ کاربن نه جوړ دی الکتروپیک فارم آف کاربن دی. داسې ګریفایټ یو بل الکتروپیک فارم آف کاربن دی ګریفایټ دا. دین علاوه میټل کاربونیټس د هغې یو اگزامپل لیکمه سوډیم کاربونیټ، میټل بای کاربونیټس یا میټل هایډروجن کاربونیټس د هغې نه دا اگزامپل لیکم. میټل کاربایډس دا غیر اگزامپل لیکما ایلومینیم کارباید. دین علاوه میټل ساینایډز NaCN، میټل ساینیټس NaCNO او دین علاوه میټل تایوساینیټس NaSCN. دا کمپاونډز دي ایکسکلوډ کړو. دا کمپاوند چې کله ایکسکلوډ شو یا کاربن او سلفر والا کمپاوند دا هم انکلوډ دی، کاربن ډای سلفاید دا کمپاوند هم ایکسکلوډ دی. سټوډنټس که موږ وګورو په دې کاربن په خپله کاربن موناکساید کې کاربن هیر از ا کاربن، ډایمنډ کاربن نه جوړ دی، ګریفایټ کاربن نه جوړ دی، میټل کاربونیټس، میټل بای کاربونیټس، میټل کاربایډس، metal cyanides, metal cyanates, metal thiocyanates او carbon disulfide. देखिए कार्बन मौजूद थे. So these were inorganic, these were considered inorganic. No definition दाऊ कि carbon containing compounds are organic compound except carbon and simple compounds of carbon like carbon monoxide, carbon dioxide, metal carbonates, metal bicarbonates, metal carbides, metal cyanides, metal cyanates, metal thiocyanates and compounds of sulfur with carbon, carbon disulfide. और diamond और graphite हो already carbon ने जोड़ दिया हो pure carbon दे. Clear? बया students scientist जो सोचो को कि यो तरफ तो मंगा definition को कि carbon containing compounds और बया बत इससे exclude को नो मज़ीद रुस्तु बया later on چې کله ریسرچ وشو نو this definition was changed. زو second definition طرف ته the organic compound definition number 2. Definition 2. Those compounds which possess those compounds which possess रखना मौजूद होना carbon essentially a hydrogen generally oxygen and nitrogen commonly, oxygen and nitrogen commonly, halogens, sulfur and metals, sulfur and halogens occasionally या seldomly.
are called organic compounds. Second definition دا شو هغه compound چې پاغې کې موجودي carbon essential ضروری hydrogen general next oxygen and nitrogen common sulfur and halogens دا پکې موجودی seldom کبھی کبھار मतलब again carbon essential element شو without carbon organic compound نشتا clear بیا generally پکې hydrogen می commonly پکې oxygen nitrogen می general لفظ broader دی than common او sulfur او halogen کله کله کبھی کبھار دا هم موجودی بیا definition دی تر آگئی نیکسٹ کله مزید ریسرچ وشو سټوډنټس نو مین ایلیمنټس چې په ارګینیک کمپاونډز کې کم موجودو نو هغه ایلیمنټس کم کومو مین ایلیمنټس دا هغه کاربن دی دلته موجود دی هایدروجن اکسیجن نایټروجن اکسیجن گروپ کې وسره سټوډنټس سلفر هم دی نایټروجن گروپ کې وسره فاسفورس هم دی او وسره هیلوجنز مین ایلیمنٹس په ارګینیک کمپاوند کې دا موجود دي کاربن هایدروجن اکسیجن سلفر سیم گروپ نایټروجن فاسفورس سیم گروپ او هیلوجنز بیا چې مزید ریسرچ وشو نو داسې کمپاوندز مخې ته رال چې په هغې کې د دې ایلیمنټس نه علاوه میټل هم آل دیز آر نان میټل سټوډنټس آل دیز آر نان میټلز نو دا یو کنسپټ ډیولپ شوی و چې ارګینیک کمپاوندز آر کمپوزډ اف نان میټالیک ایلیمنټس صرف نان میټلز نه جوړ دي بیکاز آل دیز ور نان میټلز څه کمپاوندز داسې مخې ته رال چې هغې کې باقاعده میټالیک ایلیمنټس وو میټلز پکې شامل وو میټلز هغه میټلز لیتیم میګنیشیم سیلیکون lead, iron, etc. داسې کمپاوندز مخې ته راغلي نو هغه کمپاوندز خو بای پراپرټیز ارګینیک وو خو میټالیک ایلیمنټ پکې هم شامل وو نو دیز کمپاوندز ور ګیون د نیمز آف ارګینو میټالیک کمپاوندز هغې ته ارګینو میټالیک کمپاوندز نوم ورکړو ارګینو ارګینیک میټالیک چې کنټیننګ میټل ایلیمنټ آلسو یو ایگزامپل لیکم سټوډنټس او هغه دی CH3 Mg او Cl دې کمپاوند ته که موږ وګورو باقاعده په دې کې کاربن شته هایدروجن شته هیلوجن شته خو اټ آلسو کنټین ا میټل میګنیشیم ارګینو میټالیک سیکنډ یو ایگزامپل سټوډنټس لیکم C2H5 a whole 4 او Pb again کاربن شتا هایدروجن شتا وسره میټل شامل دی lead دا دې کمپاوند کې چونکې دلته 4 لیکل شوی دی نو ټیټرا C2H5 ایتایل گروپ دی نو ایتایل او Pb دی lead نو L ټل TEL ټیټرا ایتایل lead دا یو هم ارګینو میټالیک کمپاوند دی هغه ارګینیک کمپاوند دی چې میټل ایلیمنٹ پکې شامل دی نیکسٹ سټوډنټ زو بل ډیفینیشن تا مور براډر ون ډیفینیشن نمبر 3 طرف ته زو د ارګینیک کمپاوندز ډیفینیشن نمبر 3 مزید بیا ډیفینیشن داسې وشو چې دا ټول هر څه په یو کې شامل شي نو definition number 3 hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds دا definition مطلب هایدروکاربنز په خپلم ارګینیک دي او د هغې چې کوم ډیریویټیوز دي د هغې نه چې کوم کمپاوندز ابټین شي by the substitution of one or more hydrogen of hydrocarbons by other elements like sulfur,
फास्फोरस, हेलोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। अब डिराइवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स स्टूडेंट्स नुमने पता लगी कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon and hydrogen elements only. Compounds composed of carbon and hydrogen elements only. अगर कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ द कार्बन और हाइड्रोजन द कम्बिनेशन में जुड़ी आगे तब हाइड्रोकार्बन्स हुई द नुमने क्लियर द हाइड्रो मीन्स hydrogen and carbon means carbon. Clear? Example CH4 your simple example alam, benzene your dwem example alam. The hydrocarbons दी खुरदे ची कम derivatives दी students मतलब द देख न यो हाइड्रोजन से रिमूव कम CH3 पादिशी और दागे पजेबल एटम ऐड कम CH3 दागे पजेबल एटम ऐड कम दस इरद देना ज़यो हाइड्रोजन लरी कम C6H5 और बल एटम ऐड कम C6H5 और बल एटम ऐड कम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कम एटम या ग्रुप ऑफ एटम सो के देशी हेलोजन के देशी OH ग्रुप के देशी देखे NH2 ग्रुप के देशी पर देखे NO2 ग्रुप के देशी दा नो स्टूडेंट्स दा डिराइवेटिव्स पर दे टोल के यो हाइड्रोजन डिस्प्लेस शवे दे बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोकार्बन्स और द डिराइवेटिव्स हाइड्रोकार्बन और दवाने डिराइवेटिव्स नो डिराइवेटिव्स के ऑटोमेटिकली दा खबर क्लियर शुआ कि बदे के द कार्बन और हाइड्रोजन ना अलावा बल एटम के देश ऑक्सीजन दे क्लोरीन दे नाइट्रोजन दे दल्दी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन द्वाने दी नो दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स मख राजू बॉन्डिंग तरफ था चिकला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर बिया मंगा डिटेल बारी वायु और मख की जू नो दा ज़रूरी खबर दा चितास्ता द डिफरेंट एलिमेंट्स वैलेंसी मालूम है कंबाइनिंग कैपेसिटी मालूम है मतलब कार्बन दे इट विल मेक मैक्सिमम 4 बॉन्ड नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रुप 5 की दी दाबा 3 बॉन्ड जोड़ई ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 6 की दी दाबा 2 बॉन्ड जोड़ई हेलोजन ग्रुप 7A हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट A दाबा जोड़ई सिंगल बॉन्ड त दिन वजियात बॉन्ड ने जोड़ोई जगह जी दी कैपेसिटी दुमरा दा उस अमोनिया की नाइट्रोजन सर लोन पेरी आगे बिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ई 4 बॉन्ड जोड़ई हो बिया अनस्टेबल की पॉजिटिव चार्ज पिरा जी दस ऑक्सीजन सर दो लोन पेरी दे बा थर्ड बॉन्ड जोड़वले शी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पर जोड़वले शी तो दाबा अनस्टेबल की दाबा ऑक्सीजन आइन तरफ ते जी नो नॉर्मल बॉन्डिंग बसुमरई कार्बन 4 नाइट्रोजन फास्फोरस 3 ऑक्सीजन सल्फर 2 हेलोजन एंड हाइड्रोजन 1 चिकन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर ड्रा का वही याद साथे शी दा बॉन्डों देना कम या ज्यादा बनाई क्लियर दा नेक्स्ट स्टूडेंट एडवांस की गो मख की और कंसेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंसेप्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड मुतालिक और कंसेप्ट मतलब साइंटिस्ट शिकला ऑर्गेनिक कंपाउंड लफ्ज इस्तेमाल करो चे ऑर्गेनिक कंपाउंड द मतलब दारी चे देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आल्सो नोर नवे बे सिर्फ कंपाउंड लफ्ज इस्तेमाल वाले ऑर्गेनिक लफ्ज यूज को इट मीन्स नोर कंपाउंड हमशता और द डिफरेंस द द ऑर्गेनिक लफ्ज इस्तेमाल शो नो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स यो दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द्विम दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नदी मतलब दारे चे initially compounds were divided into 2 basic categories organic and inorganic clear the students और द classification the सब बुनियाद हो based upon the source the come source na चे the compounds obtain के दल द आगा पर base बानी the divide करो organic and inorganic organic compounds ये चाहते हुए अगर कंपाउंड से ऑर्गेनिक हुए विच वर ऑब्टेन
those compounds which are obtained from the living sources. They are living source. Living source. Living source matlab plants and animals. Other compounds which naturally the plants or the animal bodies ki di. او یا دا غینه منگا obtain کولی شو نو د living source نا چې کم compounds obtain کیږي نو دغه تبا organic compound وي like sugar دته organic compound نوم ورکو why because it is obtained from plant دا obtain کیږي د plants نا کم plant sugar cane غینه sugar obtain کیږي یا دین علاوه sugar beet د دې سورس لیوینګ دی د پلانټس نه obtain کیږي نو ځکه د شوګر ته ارګینیک کمپاوند نوم ورکو داسې یوریا دته ارګینیک کمپاوند نوم ورکو دا ارګینیک دی بیکاز دا obtain کیږي د یورین نه او یورین جوړیږي په انیملز کې کډنی نه چې کله مختلف لیکوډز پاس کیږي نو یوزفل دا برابرمنی کوي یوزلیس ختزي او یورینری بلیډر کې جمع کیږي په دغه یورین کې یوریا موجودي نو دا یورین کوم ځای جوړیږي لیوینګ تھنګ په باډیز کې سورس دغه یورین نه یوریا obtain کیږي د یوریا سورس شو لیوینګ تھنګز په دې وجه دې ته ارګینیک نوم ورکو نیکسٹ بیا سټوډنټس ان ارګینیک څه ته وې ان ارګینیک هغه ته وې چې دغه سورس ان ارګینیکی نان لیوینګ سورس those compounds which are obtained from non-living source. No, the living source na alawa them non-living source se ke deshi minerals, ores. Compounds which are obtained from minerals and ores were considered as inorganic compounds. History dasil students 1770 ke yo scientist Thory Bergman Swedish 1770 की Thory Bergman यो स्वीडिश साइंटिस्ट है और this scientist organic the word organic derived को the organism ना he derived the word organic from organism دا لفظ organic introduce को और دا organism ने derived है और بیا سوئی the word organic is derived from organism or organism means living things the organism मतलब सरे living things no देवची असल के organic means life कम compound ची the life ना obtain कीगी life से related ही living thing पर bodies की जुड़ीगी दागे ना obtain कीगी नो आगे ता organic compound हुई जैसे organic मतलब life थे या organic word is derived from organism means living things the word inorganic means lifeless life जोन तो less बगैर मुर्दा चाहे कि life नहीं नो दा the source पर बुनियाद classification हो दो किस्मा sources living source ने चिकम compound obtain कीगी वही दाबा organic की the non living source ने चिकम obtain कीगी वही दाबा inorganic की the word organic मतलब life inorganic means lifeless the classification or concept about organic compounds next students advance कीगो यो बल important theory तरफ था और अगर theory दा vital force theory vital force theory vital force theory vital अहम तवई force ताकत तवई असल की बर्जेलियस यो स्वीडिश साइंटिस्ट है स्वीडन वाला बर्जेलियस द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द theory
strong supporter څوک دی برزیلیس. وایټل فورس تیوري څه وایي؟ دو پوینټس دي سټوډنټس د وایټل فورس تیوري. فرست ون پوینټ یې دا دی organic compounds preparation या synthesis needs a super natural force called vital force. یو پوینټ یې داري سټوډنټس ډسکس کوو ډیټیل باندې. دویم پوینټ داري چې organic compounds cannot be synthesized या prepared in the laboratory. دا دو پوینټس دي. دغه ټایم کې ساينټسټ را سوچو چې زمونږه د ماحول کې چې کوم نیچرل تھنګز دي مطلب پلانټس دي انیملز دي نو دا نیچرلی پیدا کیږي او نیچرلی غټیږي. په دې کې نیچر انوالو دی. الله تعالی طرف ته اشاره ده نیچر انوالو دی مطلب یو نیچرل فورس دی. په دې کې هغه نیچرل فورس دا پیدا کوي دا غټي او په دې کې دنه organic compound fats vitamins carbohydrates etc یا نیوکلیک ایسډز دا جوړي. نو د دې ارګینیک کمپاوند د جوړېدو لپاره یو سوپر اعلی نیچرل قدرتي فورس پکار دی او هغه فورس ته د وایټل فورس نوم ورکړو. وایټل فورس یو اهم فورس او دغه نیچر وایټل فورس چې دی نو دا صرف نیچر پرووایډ کولی شي صرف نیچر. نو د ارګینیک کمپاوند د پریپریشن لپاره یو سوپر نیچرل فورس پکار دی. لکه شوګر کین کی تیاری شوګر بیټ کی تیاری نو دې لپاره وای دغه وایټل فورس صرف نیچر پرووایډ کوي. داسې یورین کې موجودي لیوینګ تھنګ په باډیز کې جوړیږي نو دې لپاره وای دا وایټل فورس څوک پرووایډ کوي نیچر یې پرووایډ کوي. نو چې دا خبره وکړه نو بیا یې ویل چې دا فورس موږ سره نشته چې نشته نو دیټس وای ارګینیک کمپاونډز کین ناٹ بی پریپیرډ ان د لیبارټري. بس دوی په قلاره کې ناستو پریپریشن نه کاو مطلب هغوی ته پته و چې وایټل فورس په کار دی او موږ سره شته نه. کلیر زو مخکې د دې تیوري ریجیکشن طرف ته rejection of vital force theory VFT. The VFT the vital force theory rejection کله وشو 1800 rejection of vital force theory چې کله راغی نو یو ساينټیسټ جرمن scientist name is Frederick Waller और डेट से दे 1828. देखिए लॉट ऑफ एमसीक्यूज डायरेक्ट क्रिएट की दी स्टूडेंट्स मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी 4 रिजेक्ट करी दा फ्रेडरिक वॉलर कले रिजेक्ट करी दा 1828 की कम कंट्री सरे तालुको जर्मन साइंटिस्ट हो. क्लियर द स्टूडेंट्स द संग रिजेक्ट करी दा दो خپل کار کاو پریکټیکل ورک کاو ریسرچ کاو یو انارګینیک کمپاوند امونیم ساینیټ راوغس NH4CNO کم چې په ایکسپشنل کې وو چې کاربن کنټینینګ کمپاوندز آر کالډ ارګینیک کمپاوند ایکسپټ ساینیټس او ایٹسټرا. देखिए कार्बन हो खुदा इनऑर्गेनिक दे बादी रिसर्च काओ दसरा एक्सीडेंटली स्टूडेंट्स यूरिया तैयार हुआ एक्सीडेंटली यूरिया प्रिपरेशन इन काओ जगह जागा तो पता हुआ कि सुपर नेचुरल फोर्स पकार दे वाइटल फोर्स पकार दे मुंग सर निश्ता और यूरिया ऑर्गेनिक दे इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू VFT दा इन तैयार एक्सीडेंटली चिकले दे बारी रिसर्च काओ दा हीट को न देने यो कंपाउंड जोड़ छ बाय फार्मूला NH2CO स्टूडेंट्स दा कंपाउंड सिम निकले शई NH2CO और NH2 दासी तासो बॉन्ड पाम की निकले शई दासी NH2 दासी और C डबल बॉन्ड O और बिया NH2 मुख्तलिफ अंदाज बानी निकले शई दा कंपाउंड यूरिया क्लियर देखे चूंकि हाइड्रोजन
ډایرکټلی کنیکټ دي مور الکترونیګیټیو نایټروجن ته نو دې کې پولریټي شته سټوډنټس چې کله دا کمپاوند تیار شو او د ابزرو کو نو شکې پې راغی ځکه چې آلریډي د یوریا سټډي کړې وه یورین انیمل یورین د سټډي کړي په هغې کې یوریا باقاعده سټډي کړې وه او د یوریا سټرک چې دی نو دا لانګ تhin چین مالیکیولز دي لانګ thin chain molecules دا خو دنه مخکې نه سټډي کړي سټرکچر ورته معلومو لانګ thin chain molecule کله چې دا ولیدو نو دا به شک راغی چې دا مالیکول خو جست لایک یوریا دي او یوریا خو په یورین کې یورین جوړیږي په انیملز کې نو چې کله کین ابزرویشن وکړو واقعا هغه یوریا وه نو چې کله یوریا وه دی ډېر زیات خوشحاله شو او ډېرې خوشحالۍ نه د بیا چونکې دلته موږ مخکې وایو چې برزیلیس سویډش ساینټسټ دی او دی جرمن ساینټسټ دی خو د چې کله ریسرچ کاوه نو دی سویډن ته تللی او د برزیلیس سره د ډېر ټایم تیر کړی په یو لیب کې د هغه نیچر ورته معلوم و بلکې دی په خپل هم نیچر دا و چې یاره بس وی اف ټي ټیک ده organic compound cannot be prepared in the laboratory. خو Berzelius was a strong supporter of vital force theory. نو دی بیا هغه ته یو لیټر لیکي چې now I must tell you that I can prepare urea an organic compound in the laboratory without requiring the animal's kidney. The animal kidney نه بغیر the living source نه بغیر زه یو ارګینیک کمپاوند یوریا په لیب کې تیارولی شم او ما تیار کړی دی نو د هغه ټایم نه سټوډنټس یوریا واز د فرست ارګینیک کمپاوند which was prepared in the laboratory. This is a very important MCQs. The first organic compound which was prepared in the laboratory from inorganic source is urea. The urea show. Again about students, organic compounds preparation scientist सोचो को چې دا خو تیاری دی شي there is no need of vital force there is no need of supernatural force we can do this in the laboratory scientific work تیز شو ځکه تیز په دې وجه شو چې هغه ټایم کې رولز دا و چې کوم یو ساینټسټ باندې نوی کمپاوند ډسکور کو د هغه په نوم باندې به نومو دا د هغه یو آنر و د هغه د علاقې په نوم باندې به نومو د هغه د کنټري په نوم باندې به نومو د آنر دپاره ساینټیفیک ورک تیز شو ډېر کویکلی سټوډنټس organic compound تعداد څومره شو 2 million ډېر کویکلی organic compounds تعداد شو 2 million organic compounds 1 million 10 लाख 2 million 20 lakh 20 lakh ته ورسېدو ډېر کویکلی 20 lakh شو په دغه ټایم کې د انارګینیک کمپاوند تعدادو جسٹ 10,000 inorganic نو ساینټسټ بیا کېناستو سوچ یې وکړو چې 10,000 inorganic compound دی سمال اماونټ کې د هغې د سټډي دپاره د سیسټمیټیک سټډي دپاره یو ځان له برانچ اف کیمسټري انارګینیک کیمسټري ده هغې موږ سټډي کوو نو why we have not a separate branch to study such large number of organic compounds. Now the other time now organic chemistry is a separate branch open. Nowadays there are more than 10 million. 10 million means 1 crore organic compounds. This was all about the basic concept of organic chemistry, organic compound, classification of compounds on the basis of source, word meaning of organic, word meaning of inorganic, various elements which compose organic compounds and various number of bonds that an atom can form an organic compound. These were some basic concepts. Next students, کله چې یو ټاپک مونږ سټډي کوو پکار ده چې د هغې سره سره ډیټیل مونږ ته پته وي مطلب ارګینیک کمپاوند باندې دومره خبره مونږ وکړه نو what are the uses of organic compounds, importance of organic compounds, importance, uses of organic compounds. The organic compound استعمالات څه دي؟ نو که زه داسې یم چې we are living in the world of organic compounds. موږ په داسې دنیا کې اوسېږو چې all around everything is organic in nature.
Everything is organic in nature. Most of the things are organic in nature. How? Sing organic in nature di. Start kamanga walu students the khpal food na. The food we eat. Kam khorak chimanga khuru. It is composed of large number of organic compounds. Other compounds suk the carbohydrates di. Carbohydrates. Agadi fats. Agadi vitamins. Or agadi proteins. Zamang pa khorak ke baqaida da shamil di. All these are organic in nature. Second, students, the cloth we wear. Cloths we wear. Kami kapde chamang agundu. Pa dekim ziyadtar organic di. Sir judi di cotton, silk and nylon. Cotton, silk and nylon. लीलन चमक सतवाई कम ची रस्सी जोड़ेगी, तारुन ती जोड़ेगी, कपड़े ती जोड़ेगी, छतरी दा कपड़म ती जोड़ेगी. नो बहरहाल these are organic in nature. Next, students, our body is composed of very important organic compounds. Zong body की पखपला nucleic acids ता nucleic acids. कम की ची यो DNA वता वही deoxyribonucleic acid और बलता RNA वही ribonucleic acid दा organic in nature दी. दिन अलावा enzymes दी, fats दी, proteins दी, enzymes, fats और proteins. जमंग body ने देने जोड़ा दा. And these are our carbohydrates. These are very important organic compounds. जमंग पदे life की organic शता. मतलब मंग जोड़ organic compound नहीं. सलोरम students चिकम जमंग पा body की metabolism कीगी. Metabolism in our body. मतलब various chemical reactions taking place in the bodies of living things are organic reactions. Metabolism की students द्वारा जी photosynthesis कम चे plants bodies की आओ वसरा respiration या respiration कम चे plants animals द्वाणों की द द्वाणा combinedly metabolism देता वही metabolic reactions दी और द organic compound दी की जोड़ीगी हम और break कीगी हम. दिन अलावा students का फर्स्ट कमंग लाड शू daily life materials था. Daily life materials. Daily life के चिकम materials मंग यूज़ को. Even दा ज़रा marker यूज़ को. दा whiteboard यूज़ को. दा marker जोड़ plastic न दे. Plastic. This is organic. Polymerization process बानी जोड़ीगी. The ethene polymerization की. देखिए चिकम ink दे students ink. This ink is organic in nature. दिन अलावा कम paper चिदे कागज़ कम बानी चिमंग लिखल को अखबारुना वगैरह या आम कागज़ plant source दे plant ना print कीगी और देखिए बाकायदा cellulose दे अगर carbohydrate दे organic compound दे paper का rubber मंगवालू rubber और दागी कम products materials these are organic. दसे leather का मंगवालू leather चमड़ा दागी ना मुख्तलिफ shoes boots मुख्तलिफ चीज़ों दागी ना जोड़ीगी animal source दे leather आगे ना print कीगी. Students का मंगल लाड शू farming तरफ था agriculture तरफ था no fertilizers कम चे farmer use कई in order to increase the crop production just like urea यो खाद दे यो सरदा production of crops increase कई. This is organic in nature. बिया पद्दगे farming के pesticides कल चे फसल बानी मरज़ राशि बीमारी राशि द पेस्ट वजिना दागेर पारा chemicals दी जहर दी against pest इस्तेमाली की आगे ता pesticides हुई चे pest वजिनी. Pest means रेंगने वाली कीड़ी. Insecticides आगा chemicals चागा insects वजिनी. Fungicides चागा fungi वजिनी. Clear दा fungicides. Bactericides चागा bacteria वजिनी.
Similarly, virucides چې هغه وایرس وژني. Similarly, rodenticides چې هغه rodents وژني. rodents کتر کرکان نه ولیا کرپ چې کوي. ریټ په دې کې شامل دی او ریبټ. دام فصل خرابوي. چې کله فصل خرابوي نو اکثر زمینداران هغې لپاره دا کیمیکل یوز کوي، هغې ته روډنټیسایډز وایي. دین علاوه سټوډنټس که موږ راشو شوز پالش طرف ته، شوز پالش دیز آر ارګینک. دین علاوه که موږ پینټس مختلف رنګونه دا ارګینک دي. د دې پینټس لپاره چې کوم کلرینګ میټیریل یوز کېږي ډایز ورته وایي ډایز. نو دغه ډایز چې دیز آر ارګینک ان نیچر. یا که موږ پریزرویټیوز والو، پریزرویټیوز محفوظ کرنے والی اشیاء کیمیکلز، فارملډیهایډ یو ارګینک کمپاؤنډ دی. د هغې 37% سولوشن چې کله موږ واټر کې جوړ کړو نو په دې کې بایولوژیکل سپیسیمن موږ دو ایز ا پریزرویټیو کار کوي، خرابېږي نه. نو دغه بطور محفوظ کرنے کے لیے. دین علاوه سټوډنټس که موږ کاسمیټکس والو، کاسمیټکس د میک اپ چې کوم سامان دی نو په دغه کې څه راځي؟ نیل پالش راځي، نیل پالش ریموور راځي، لپسټکس پکې راځي، لپسټکس دا، او دین علاوه مختلف کریمز په دې کې راځي. دیز آر ارګینک. سټوډنټس که موږ میډیکل سایډ ته لاړ شو نو چې څومره میډیسن دي، میډیسن دیز آر ارګینک. دین علاوه که موږ کپړې ینځو، soap, detergents, these are organic. These are organic in nature. These are all about the importance or uses of organic compounds. Next students, the organic compounds composition bani yo khabara dwako. Organic compounds are mainly composed of very less number of elements. اگر less number of elements چې دي کاربن، هایدروجن، اکسیجن، سلفر، نایټروجن، فاسفورس، هیلوجنز and sometimes metals. ډېر لږ تعداد کې ارګینک کمپاؤنڈ elements کمباین کیږي او ارګینک کمپاؤنڈ جوړوي. while inorganic compounds are composed of other elements than these. دین علاوه دې کې کله کله میټلز هم شامل دي. هغه موږ خبره وکړه، بیا مخکې ګریګناټ ریجن بس تاسو د بک یوز کیږي الکایل هیلایډ چپټر کې، نور هم بیا هغه تاسو سټډي کوي. دا یو نو ډېر لږ دغه نه جوړېږي. نو ارګینک کمپاؤنډ او ان ارګینک کمپاؤنډ کې ډیفرنسز لپاره بیا د هغې پراپرټیز دي. نو انشاءالله نیکسٹ ټاپک به زموږ یي کریکټرسټک پراپرټیز آف ارګینک کمپاؤنډز، how we can distinguish an organic compound from inorganic one by knowing these properties. Thanks a lot for watching this video. Students kada video ستاسو خوښی، ستاسو لپاره helpful وا، تاسو وکړه نو لایکس ضرور. فلحال ستاسو سره لایک بټن شته، هغه پریس کړئ. کامنټ باکس کې کامنټس مونږ ته وکړئ، ځکه چې ستاسو کامنټس، ستاسو لایکس مونږه انکریج کوي چې مونږ دا کار کنټینیو ساتو. د سره سره خپل هغه فرینډز چې هغه د چینل نه خبر نه دي هغه انفارم کوي چې دا سبسکرایب کړي او ان ټایم تاسو ته د نیو ویډیوز نوټیفیکیشن راځي او ستاسو په شان هغه هم د دې نه فایده والي فیسیلیټیټ شي. Thanks a lot again for watching the video.